Okay, so let's get started. Okay, so kita dah habis dah chapter 8, limits. So hari ni kita akan try to buat, try to do few questions lah, and kita akan discuss apa yang soalan kita tak sempat discuss dalam tutorial juga. So summary dah banyak kali dah pun kita recap summary ni. Make sure basic untuk limit kamu ini mesti kena tahulah. Okay, first kali mesti kena tengok dia approaches ke A ataupun dia approaches to infinity supaya kamu tak confused. Okay, jangan bila soalan tu bagi approaches to infinity, tiba-tiba dekat sini kamu ada darab by conjugate. Okay, which is darab by conjugate dekat sini. Okay, tiba-tiba ada dekat sini, case kedua, the approaches to A, tiba-tiba kamu divide by highest power of the denominator dekat sini. Okay, dalam quiz ada yang buat macam tu. So make sure fokus dekat situ, X approaches to upper. Okay, and then if you know this part, sepatutnya dua part yang dekat bawah ni tak akan ada masalah lah untuk kamu. Okay, apa yang kita dah buat dekat sini, basically kita buat balik dekat sini. Okay, cuma kita take note yang ini ialah vertical asymptote kamu, ini ialah horizontal asymptote kamu. Okay, so yesterday kita dah belajar continuity juga. Saya ada videonya, nanti saya upload. So let's see. Kita discuss yesterday punya soalan dulu. Okay. Ini saya dah cerita dah, soalan A1 saya dah cerita yesterday. Kalau, okay, kita ada piecewise function, so kita buat kita punya number line. Tulis semua nombor yang kita ada, -1, 3, 6. So the function here is x cubed minus 3x plus 3 square plus k mx plus 4, 8. Okay, so kalau tengok dekat sini kita ada -2 from the right. Okay, dalam number line kamu ni, ini tak ada -2 pun. So kita kena wujudkanlah -2, which is -2 kamu tu supposedly dia duduk dekat sini. Okay, di sebelah -1 lah, sini -2 kamu. Okay, so apa function -2? Yesterday saya dah bagi tahu juga. This one, x cube minus 3 ni, kat sini dia kata untuk x less than -1. So any number selepas -1 ni, sebelum -1 tu until negative infinity, function itu ialah x cube minus 3. Okay, so tak kisahlah dia from the right ke, -2 from the right ke, -2 from the left ke, function dia masih lagi x cube minus 3. Okay, so basically kita just substitutekan limit x approaches to -2 from the right, function kita x cube minus 3, substitutekan -2 cube minus 3, kamu dapat -11 kat situ. Okay, so same thing here, kita ada x approaches to 8 from the left. Okay, kita ada -1, 3, 6 sahaja. So kita wujudkan 8 tu. So 8 tu around here lah. Dia nak 8 from the left pula tu. 8 from the left. Di sini 8 from the left. Apa function untuk 8 from the left? 8. 8. Okay. Sebab untuk x greater and equals to 6 ni function dia 8. Okay. Untuk lepas daripada 6 ni semua ini function dia ialah 8. Okay. So ini terus gantikan limit x approaches to 8 from the left. 8, which is jawapan dia 8 lah. Okay, alright. Soalan B, if f is continuous at x equals to -1 and x equals to 3, find the value of k and m. So what we are going to do here, kita tahu continuous itu ialah kita punya 3 condition. Okay, satu f kena define dekat x kamu. Ini ialah existence of limit kamu nombor 3. Nombor 1 mesti kena sama dengan nombor 2. Okay. So, tapi dekat sini kalau dia dah bagi tahu dia continuous, dia suruh kita cari constant, kita terus gunakan condition nombor 2 supaya senang jelas apa yang kita nak cari. So, kita guna dekat x equals to -1 dulu. Limit x approaches to -1 from the right, limit equals to limit x approaches to -1 from the left. Okay. So, tengok daripada function kita, daripada number line kita, ini ialah -1 from the right. Ini ialah -1 from the left. Okay, so from the right function ini, from the left function ini. And then kita tinggal substitute je lah. X plus 3 square plus k. And this one is x cube minus 3. Okay,
And then dekat sini kalau kamu tengok kamu ada satu constant saja. So obviously kita akan dapat jawapan kita teruslah. Kita akan terus dapat kita punya K. Okay, jangan lupa terus substitute X. Dalam quiz pun saya perasan ramai yang tak substitutekan X. Kamu terus equalkan dua function ni. Kena substitutekan X lah. X kita negative 1 dekat situ. So kita ada negative 1 plus 3 square plus K equals to negative 1 cube minus 3. Di sini ialah negative 4. Di sini ialah 4 plus K. So kita ada K sama dengan negative 8. Okay, sebab satu constant kita terus dapat jawapan lah. Okay, let's see for X equals to 3. So kita terus pergi kepada condition nombor 2 kita. Tak perlu susah-susah buat yang nombor 1 sebab sekarang kita dah tahu dia continuous. So kalau dia continuous maksudnya limit dia exist. Okay, so 3 from the right, 3 from the left. This one is 3 from the right, this one is 3 from the left. Mx plus 4 and this one. Mx plus 4 equals to x plus 3 square plus k. So kalau kamu tengok dekat sini kamu ada dua constant. Okay, kalau dua constant obviously akan ada simultaneous equation lah. Tapi kita dah tahu nilai k, so just substitutekan je lah nanti. So here you'll get 3m plus 4, 3 plus 3 square plus k. 3m plus 4 equals to 9, 36. 36 plus k. So k kita dah tahu juga nilai k kita ialah negative 8. So 36 minus 8 dekat situ. So susun-susun sepatutnya kamu akan dapat m kamu sama dengan 8. Okay. So m kamu sama dengan 8 dekat situ. Alright, so saya laju sikit lah sebab kita dah buat dah pun yesterday. Alright, soalan C. Soalan C, determine the value of m such that f is not continuous at x equals to 6. Okay, soalan C tak ada kaitan dengan soalan B. Okay, tak ada kaitan m yang kamu cari dekat sini. This is a new question. So, determine the value of m such that f is not continuous. So, kalau dia not continuous, possibility, condition nombor 2, sama, okay, limit sebelah kiri dengan limit sebelah kanan sama, possible. Okay, mungkin ada possibility yang nombor 2 tak sama dengan nombor 1. Okay, so first sekali kalau nak mudahkan kerja kita, kita check dulu limit sebelah kiri sama tak dengan limit sebelah kanan. Ataupun kalau tengok function kita kat sini kan, kita ada dua sahaja function. Kamu tengok dekat x equals to 6. So x equals to 6 macam mana nak tengok yang first condition kita f6 is defined, ini f6 kamu yang ada tanda equal. So kita tahu f6 kita sama dengan 8. Okay, first condition kita f6 is equals to 8. Okay, which is kita guna function 8 kita. Kita pergi kepada condition nombor 2. 8 from the right, 8 from the left dekat sini. Kenapa 8 pula? 6, sorry. 6 from the right, 6 from the left. Okay, which is 6 from the right kita guna function 8. So sama dengan apa yang nombor 1 tadi. 6 from the left kita ada mx plus 4. Okay, so kita teruskan kepada condition nombor 2 kita. Limit x approaches to 6 from the right, kita ada function 8 dekat situ. Limit x approaches to 6 from the left, kita ada function mx plus 4. Okay, so dekat sini memang akan dapat 8 which is sama dengan apa yang ada dekat sini. So kita tak kisah pasal condition nombor 1. So since the question said f is not continuous, so apa yang kita akan buat kalau soalan nombor B ni dia continuous, dia equal. So kalau not continuous we just add not equal dekat sini. Okay, so not equal. So kita just proceed lah. Limit 8 when x approaches to 6, dia akan jadi 8. 8 is not equals to, we substitute value here, 6m plus 4. So you will end up with m is not equals to 4 over 6. So m is not equals to 2 over 3. Okay, tapi jawapan kita bukan m is not equals to 2 over 3. Dia suruh determine the value of m. So value of m kamu sepatutnya all real number except 2 over 3. So you can write
as m is in real number, all real number, except m is not equals to 2 over 3. Okay, and this is going to be your final answer. So yesterday pun saya dah cakap boleh tulis juga m is in real number. Sometimes kamu tengok dalam soalan kamu, dalam jawapan kamu dia akan tulis macam ni, curly bracket 2 over 3. Sama juga maksudnya. Okay, ni maksudnya except. Ataupun dia akan tulis dalam bentuk set solution m less than 2 over 3 or m greater than 2 over 3. Ini semua sama maksud. Okay. Alright. Okay, jelas? Faham? Boleh ke? Boleh, Miss. Okay. Alright. So kita discuss sedikit graf yang saya suruh buat. Okay. Saya tak nak discuss ni lah. Saya nak discuss extra question kita. Sekejap Okay. So extra question. So find vertical and horizontal asymptote of fx. Yang ni saya tak nak pergi lagi lah sebab banyak kali sangat dah kita buat. So you guys should know how to find your vertical and horizontal asymptote. And macam saya cakap, bila soalan memang minta vertical and horizontal asymptote, you have to show the limit dekat sini. Okay, tak cukup dengan yang kamu tunjuk x square minus 49 is not equals to 0, x is not equals to plus minus 7. Okay, tak cukup. Mesti kena tunjukkan limit dia. Okay, so this one is your vertical asymptote. Saya harap semua orang dah buat. Inilah horizontal asymptote kita. Okay, so take note bila ada square root jangan hilangkan square root tu. Sebab bila kamu dapat square root 0 negatif, dia akan jadi undefined dekat sini. Okay, saya ada tambah dekat dalam soalan tu, saya suruh kamu sketch. Okay, so kita sketch. Let's see, siapa yang tak faham lagi macam mana nak sketch, boleh tengok balik macam mana. So kita ada kita punya axis kita. X, Y. Okay. Ingat, first step kita kena lukis kita punya vertical asymptote. Second, kita kena lukis horizontal asymptote. Third, kita make sure kita punya x-intercept dulu. X-intercept ataupun y-intercept kita. Okay. So vertical asymptote, we have to 7 and negative 7. So kita lukiskan 7 dengan negative 7 kita. Okay, let's say around here lah 7, negative 7. Ini ialah 7, ini ialah negative 7. Okay, so this is 7, this is negative 7. And then horizontal asymptote kita 0. Okay, both ialah 0. So y equals to 0. Okay, so now, okay, macam saya dah ada ajar dalam lecture, kita tulis balik semua supaya senang jelaslah nampak apa yang kamu nak cari. Okay, kalau tak ada masa, tak perlulah. Okay, kat sini kita ada when x approaches to 7, from the left kita ada fx approaches to positive infinity. Okay, yang ini dapat undefined, tak payah kisah, tak ada kaitan dengan kita, dia tak jadi apa. Ini pun undefined, lupakan dia. So here, kita ada when x approaches to negative 7 from the left, fx kita dapat positive infinity juga. Okay, and then kita ada when x approaches to positive infinity, fx approaches to 0. When x approaches to negative infinity, also fx approaches to 0. Okay.
Tak ada masa, ini tak ada markah pun. Just nak mudahkan kerja kita melukis sahaja. Okay. Whenever you see x approaches to positive infinity dengan negative infinity ni, okay, tak kisahlah kamu dapat 0 ataupun any value here, please check dengan calculator kamu. Saya dah ajar macam mana nak check dalam calculator kita, substitutekan function kita ini and then substitutekan, letak function kita ni dalam calculator and then substitutekan nilai yang besar. Okay, 9999 lah. Okay, which is kat sini kamu dapat 0 positif ataupun 0 negatif when x approaches to positive infinity. 0 positif ke 0 negatif? Cuba sub dalam calculator kamu. Positif. Okay, 0 positif. Okay, which is for x approaches to negative infinity dapat 0 positif ke 0 negatif? 0 positif juga, Miss. Juga positif juga. Okay, so siapa yang tak tahu macam mana nak masukkan dalam calculator tu, nanti bagi tahu saya. Okay. So now kita lukiskan anak panah kita. When x approaches to 7 from the right. Okay, ini ialah 7 kamu. Okay, ini asymptote kita. Ini from the right, ini from the left. Di atas positive infinity, di bawah negative infinity. So now x approaches to 7 from the right. This is our 7. From the right ialah di sebelah kanan, kita dapat positive infinity. So the sign should be up here. Negative 7 from the left. This is your negative 7. So from the left, dia sama ada sini ataupun sini lah. Since kita dapat positive infinity, so sign kita di atas juga. When x approaches to positive infinity, okay, ini asymptote kita. Fx approaches to 0. So this is our 0. Positive infinity di sebelah kanan. So sama ada atas ataupun bawah. So apa yang membezakan dia, di atas ialah 0 positif, di bawah ialah 0 negatif. So here we have 0 positive. So sign kita akan pergi ke sini. So when x approaches to negative infinity ke sebelah kiri lah. Okay. So sama ada atas ataupun bawah. Since we know that we get 0 positive, so sign kita akan jadi di sini. Okay. And then the rest, just sambungkan je lah kita punya graph kat sini. And that's going to be your graph. Okay. Which is tak ada asymptote lah dekat situ. Sorry, tak ada intercept dekat situ. Okay, so itu extra question nombor 6. Okay, so next what we are going to do is kita akan buat soalan pasir. Mana soalan saya? Okay, bukan ni. This one. Okay, soalan 19-20. Okay, tengok dulu soalan. Okay, so here we have a function gx. Find limit gx. Okay, sorry, limit gx exists when x approaches to 2, find the value of m. Okay, so apa yang kita kena buat dekat sini? Sekejap ya, bagi saya 1 minit. Number line. Number line. Okay, so kita buat number line dulu. Alright. Okay, so kita buat number line dulu. So kita ada 2 and 8. So ini ialah m square minus 8. This one is x minus 2 over square root 2x minus 2. This one is modulus 8 minus x over x minus 8 plus k. Okay, ada square root, ada modulus, so many things to do here. Okay, so first thing first, soalan kata limit gx when x approaches to 2 exists. Okay, so bila exist, ini ialah cerita existence of limit di sini. Okay, existence of limit, limit sebelah kiri sama dengan limit sebelah kanan. Itu kita boleh terus buat. Okay, so 2 from the right is here, 2 from the left is here. So kita ada limit x approaches to 2 from the right. Function x minus 2 over square root 2x minus 2. Square root tu untuk 2x saja. Equals to limit x approaches to 2 from the left, function m square minus 8. Okay, and terus substitutekan value 2 dekat sini. Dekat sini tak ada x. Okay, tak ada x untuk kita masukkan 2. So dia akan jadi constant lah, m square minus 8.
di sebelah kiri. Apa-apa pun case yang pertama dulu. Ini ialah x approaches to a. Apa-apa pun case pertama. 2 minus 2 dapat 0. Square root 4 minus 2 dapat 0. Which is 0 over 0. Apa kena buat? Apa kena buat kalau 0 over 0? Factorize ataupun conjugate. Multiply by conjugate. So sekarang kita berada dekat case yang kedua. Okay, so kat sini memang tak boleh factorize untuk x minus 2. So we have to multiply by conjugate for the denominator. So limit x approaches 2 from the right, x minus 2 over square root 2x minus 2. So kita multiplikan by square root 2x plus 2 over square root 2x plus 2. Okay, so kita expand atas ke expand bawah? Bawah. Okay, atas tak perlu expand. Bila kamu expand, kamu hanya menyusahkan hidup kamu sahaja. Sebab aim kita apa? Bila jumpa 0 over 0, aim kita apa? Cancel out. Cancel out. Okay, selagi kamu tak cancel out, kamu akan dapat jawapan kamu 0 over 0. Kamu akan dapat jawapan kamu constant over 0. Kamu akan dapat jawapan kamu undefined lah, macam-macam jenis jawapan. So aim kita ialah nak cancel out. So here we have square root 2x square minus 2 square equals to, ini dah settle, sebelah kanan dah settle, dah hilang dah limit dia. Okay, so here we have limit x approaches to 2 from the right. Atas tak perlu, biar sahaja. Kita nak cancel out. So dia mestilah dalam bentuk factor. So di sini kita ada 4x minus 4. Okay, 4x ke? Square root 2x square, 2x lah. Ini kesalahan yang selalu dilakukan, juga dilakukan oleh saya. Ingat square root 2x square. Square dengan square root ni cancel jangan ada balik square root kamu. So factorizekan 2 di bawah, aim kita sentiasa nak cancel out. So kita try to find factor yang sama dengan apa yang kita nak cancel dekat atas tu. Apa yang ada di atas. So here we factorize 2, it's minus 2. Now we can cancel out this. So kita ada limit x approaches to 2 from the right, square root 2x plus 2 over 2. Kita tinggal dah semua yang kat sini. M square minus 8. M square minus 8. M square minus 8. Okay, so now kita boleh substitute value x kita. So kita ada square root. Okay, bila substitute value barulah kita punya limit tu hilang. So now we have square root 4 plus 2 over 2 equals to m square minus 8. Kita ada 4 over 2, 2 equals to m square minus 8. M square is equals to 10. M is equals to plus minus square root 10. Okay. So itulah value of M kamu. Ada nak pilih positif ataupun negatif, kedua-duanya kita ambil. Okay. Kalau kamu tengok dekat sini dia ada bagi hint, find the values of M. Okay, find the values of M. So ada kadang-kadang soalan akan bagi tahulah M greater than 0. Depends lah. Okay, ataupun nanti kita tengoklah. Contoh kalau dia suruh cari value yang dekat sini pula. Okay, so that is for question A. Okay ke? Boleh? Okay ke? Boleh, Miss. Alright, aku nak cakap inilah soalan 19-20 So this is how the question, your past year question gonna be lah. Your exam questions. So soalan B, find the value of K such that Gx is discontinuous at x equals to 8. So kamu tahu bila discontinuous kita just letak value not equal. Okay, kita tengok limit kiri is not equals to limit kanan. Okay, so 8 dekat sini. So we know that limit x approaches to 8 from the right is not equals to limit x approaches to 8 from the left. So now let's find our limit. 8 from the right, 8 from the left. Okay. 8 from the left ni tak ada masalah. Ini apa yang kita buat tadi dekat soalan sebelum ni. X minus 2 over square root 2x minus 2.
Okay. 8, jap terbalik. Sini 8 from the left. Baik. Okay. Itu ialah function 8 from the left. So 8 from the right ialah function yang modulus di sini. So kita ada modulus 8 minus x plus k over x minus 8. Okay, so itu function kita not equal sebab dia kata discontinuous. Okay, cuba yang sebelah kanan dulu. Adakah kita perlu factorize ataupun multiply by conjugate dan sebagainya? Perlu ataupun tidak? Itu yang sebelah kanan ni. Perlu ke tak? Multiply by conjugate? Tidak perlu. Tidak. Okay. Tak perlu. Macam saya cakap, apa-apa pun bila x approaches to a, pergi kepada case 1 dulu. Substitute value. Kalau kamu substitute value, ada nilai, bukan 0 over 0, itulah jawapan dia. Okay, walaupun dia jawapan dia 0. Okay, so now kita tahu, kita substitute kan, 8 minus 2 over square root 16 minus 2. Okay, ada value dekat situ. Berapa tu? 2 kan? 2 dekat situ. So, settle lah sebelah kanan kita ni settle. So, kita kena settlekan sebelah kiri kita. Kita ke 2, 6 bahagi 4 tolak 2. 3 kan? 3. Betul ke? 3. Betul, Miss. Okay. So, now kita kena settlekan yang di sebelah kiri kita ni. Pergi case pertama, kita substitutekan 8 minus 8 dapat 0. 0 plus k. Tak tahu dapat 0 plus k. Kita tak tahu k kita. Kita nak cari k kita. Tapi dekat denominator kita 8 minus 8. Also kita dapat 0 dekat situ. So what we have to do here? Rational function. Rational function yang kamu ada 0 dekat. Ada 0. Takkan kita nak letak dia negative infinity pula dekat sini kan? So nampak modulus. So you have to simplify kan kamu punya function modulus kita. So 8 minus x, adakah dia akan jadi negative 8 minus x ataupun dia jadi positive 8 minus x? Apa kamu rasa? Positif ataupun negatif? Negatif. Negatif. Okay, negatif. Jangan tengok 8 from the right, kita terus pilih positif. Ini saya dah explain dalam kelas. Kalau kita letak piecewise function kita, satu kita dapat positif, satu kita dapat negatif. Okay, but for up here kamu ada 8 minus x greater and equals to 0. For down here kamu ada 8 minus x less than 0. So bila kita simplifykan, function positif, function negatif, apa akan jadi dekat inequality kita ni? Apa jadi dekat inequality kita? Tukar sign. Tukar sign. Kita dah belajar inequality greater and equals to 0. Negative x greater and equals to negative 8. So x kamu akan jadi less than 8. So yang atas akan jadi x less and equals to 8. X greater than 8 yang bawah. Okay. So automatically kita tahu this one is for 8. Kenapa saya macam tak tahu nak tulis nombor 8 ni? 8 from the right, this one is 8 from the left. Our question is 8 from the right, so we choose function negative here. So kita tukarkan limit x approaches to 8 from the right, negative 8 minus x plus k over x minus 8. Okay, which is ini sama tak dengan yang bawah? Sama kan? Sama tak? Sama. Kalau kamu substitutekan negatif dekat dalam ni, benda yang sama lah. So we can cancel out all this together with the negative sign. So kita akan end up dengan limit x approaches to 8 from the right. Boleh cancel out ke kat sini? Boleh cancel out ke? Tak. Tidak. Tak boleh cancel out Tak boleh cancel out. Kenapa tak boleh cancel out? Mana boleh cancel out macam tu? Okay, dia kena dalam bentuk darab baru kita boleh cancel out kan dia. So apa yang kita buat, kita pecahkan dia. Okay, kita separatekan dia.
Okay, contohlah kamu ada 2 plus 3 over 2. Kita bukan cancel out macam ni kan, bukan, jawapan dia 3. Ini kesalahan dia. So apa yang kita buat, kita simplifykan dia. Dia akan jadi 1 tambah 3 per 2 dekat situ. Okay, so now kita pecahkan dia, kamu akan dapat limit x approaches to 8 from the right, x minus 8. Kita simplifykan, x minus 8 plus k dekat situ. Kejap Oh, saya yang salah soalan. K dekat luar rupanya. Okay, sorry. K dia dekat luar. So tak ada masalah lah, kita boleh terus cancelkan. Okay, so ini cancelkan terus. Which is dapat apa dekat situ? Kosong ke? Negative ke? Negative 1. Okay, 1. Negatif kita dah cancel sekali. Okay, sebab ini tadi x minus 8 kan? Okay, so 1 tambah k. So kita dapatlah k is not equals to negative. K is not equals to 2 dekat sini. Okay, so and then bagilah jawapan kita. K is all real number except k is not equals to 2. Okay, so daripada situ kita dah tengok dah macam mana nak approach soalan kita kalau dia ada modulus lah. Okay, so basically tengok from the left, from the right, apa kamu punya function kamu. Okay, so that is question 19-20. Now, okay, let's see. Soalan 16-17 ini. Okay, so question A. Given fx equals to 2 modulus x over x plus 5x, compute fx from the left, from the right. Okay, soalan A ni saya nak kamu buat sendiri. Okay, cuba buat soalan ni sendiri. Very straightforward pun soalan ni. Cari yang ni kita pecahkan. Okay, modulus x approaches, positive, negative, x greater than equals to 0, x less than 0. Kalau 0 from the right ambil positive, 0 from the left kita ambil negative. Okay, itu saya rasa tak ada masalah lah. And dia bagi tahu f is continuous at x equals to 0. Limit kiri kamu sama dengan limit kanan, and then you find. Oh no, dia tanya. So you have to state all the 3 conditions lah. Kalau dia tanya is f continuous at x equals to 0, kena bagi tahu setiap 3 condition kita. Okay, tengok sama ada nombor 1 sama tak dengan nombor 2. Condition 1 sama tak dengan condition 2. Okay, now let's see question B. Continuous functions. So continuous function g is defined as this one. Find the value of a. Selalu kita cari constant yang dekat dalam function kita. So now kita nak cari constant yang di limit kita, okay, di domain kita. So macam mana nak buat? Sama, exactly the same. First sekali, we know that this function is continuous. Okay, continuous maksudnya dia akan continuous dekat any value lah, dekat a kita. So kita pergi kepada condition nombor 1 kita. Okay, so and B, condition nombor 1 kita, we have FA. Okay, FA. So kita nak tengok dekat mana? Tengok dekat tanda equal. Sini ialah A kita, ini A kita. Tengok dekat tanda equal dekat sini. So we are going to use this function. Okay, so substitutekan A dekat X kita. So 3A minus 1. Okay, so itu condition nombor 1. So condition nombor 2, kita nak tengok existence of limit kita. So this is A from the right, this is A from the left. So limit x approaches to a from the right is 3x minus 1. Okay, kita substitutekan a dekat dalam x, kamu akan dapat 3a minus 1. And then kita cari limit x approaches to a from the left, which is function kita is square root 5 minus x. Substitutekan a dekat dalam x, we have square root 5 minus a. Okay, which is kita tahu dia cakap function ni continuous. Okay, obviously your first dengan second equation ni kena sama lah. Okay, your limit kena sama dekat sini. So kita samakan dua-dua benda ni since
buat conclusion dulu. Since gx is continuous, limit gx when x approaches to a from the right is equals to limit gx when x approaches to a from the left. Okay, which is from the right tadi kita ada 3a minus 1, from the left tadi kita ada square root 5 minus a. And then tinggal susun-susun lah. So kita ada 3a minus 1 square equals to 5 minus a. We expand here, 9a square minus 6a plus 1 equals to 5 minus a. 9a square minus 7, bukan minus. Negative 6 plus a, kita ada negative 5a. 1 minus 5, we have minus 4 equals to 0. Okay, cuba factorize dapat apa kat sini? Nine a. Berapa factorize? X tolak 1. Tolak 1. X 9X tambah 4. Okay. Dengan tulis X tulis A. Okay, kita tengah cari A. So kita tulis A. So kita ada A is equals to negative 4 over 9. A is equals to 1. Okay. So sekarang, macam mana kita nak decide sama ada jawapan kita A is equals to negative 4 over 9 ataupun A kita equals to 1? Macam mana kita nak decide? Kalau tengok function kita dekat sini, X less than A. X greater than equals to A. Apa pendapat kamu? Daripada sini, start daripada sini, sampailah ke sini. Siapa boleh bagi tahu saya apa yang kita tertinggal? Dari sini sampai ke sini. Apa yang kita tertinggal? Mid kah, Miss? Apa tu? Mid kah? Apa dia? Ah? Tak dengar. Lim. Limit? Bukan. Okay, limit tak ada masalah. Kita dah substitute kan dah. Ini kita substitute kan. Sign kami. Apa? Sign. Sign betul dah. Okay, sekarang kita bukan dekat chapter limit pun sebenarnya. Itu hint saya. Kita bukan dekat chapter limit pun. Padamlah limit kita. Kita dah tahu dah limit ini sama dengan ini. Kita substitute value tadi. Kita tahu limit ini sama dengan ini. Cuba boleh bagi tahu saya. Ini. Apa yang kita tertinggal? Satu lagi step yang kita tertinggal. Substitute in equation. Apa tu? Ini ialah equation apa ni? Surd equation dekat sini. Surd equation. Apa yang kamu ingat dengan surd equation? Kita belajar 3 equation. Surd, log dengan apa satu lagi? Indices. Apa yang kita tahu tentang surd equation kita? Rearrange. Kita dah rearrange kan. Surd duduk dekat satu side. Square both side. Okay, kita dah squarekan both side kita. Apa step yang seterusnya? Recheck. Recheck. Okay, so ingat kamu tengah buat square root equation dekat sini. Okay, apa yang kita cari daripada limit kiri, limit kanan tadi mewujudkan surd equation dekat sini. So automatically bila surd equation kita kena recheck jawapan kita. Okay, kena recheck. So from chapter 8 ada kaitan dengan chapter 1 kita. So kenalah recheck. So recheck when A equals to negative 4 over 9. So substitute into the function kita which is mana dia? Di sini. Okay, this one. Substitute A kita. So kamu ada 3 negative 4 over 9. Kira lah left hand side. Minus 1. Dapat berapa tu?
3 negative 4 over 9 minus 1 negative 7 over 3. So right hand side kita is square root 5 minus negative 4 over 9. Seven over 3 dekat sini. Okay, so left hand side is not equals to right hand side. So we know that our answer is not A is equals to negative 4 over 9. Okay, bukan negative 4 over 9 lah. Okay, so and then substitute for A equals to 1. Left hand side kita is 3, 1 minus 1. Kita dapat 2. Right hand side is square root 5 minus 1. Kita dapat square root 4 which is 2 juga. So left hand side is equals to right hand side and then our final answer is A equals to 1. Okay, so itulah jawapan kita. Okay, daripada awal ni tak ada masalah sebab dia continuous, kita tahu limit kiri daripada limit kanan sama dengan limit kanan. So to decide the final answer ini sebenarnya tak perlu decide pun, kita ada satu lagi step which is recheck dekat situ. Okay, so let's see, ada masa 10 minit lagi. Kita tengok satu lagi soalan. Sebenarnya saya nak buat 3 lagi soalan. Tak apalah, ini nanti kalau sempat saya kirakan. Saya buatkan untuk kamu. So nanti video ni akan bersambung lah dengan 3 lagi examples ni. So nanti kamu tengok balik video ni. Okay, saya stop di sini dululah. Okay, nanti saya akan try to jawab soalan 3 soalan ni. Kamu pun kena jawab dululah. Okay, ambil gambar ke, buat apa-apa yang kamu patut buat. So these 3 questions, PSPM 14, 15 and then this one is sketching. Banyak sketching tu memang tak banyak, 3 markah je. Tapi find vertical and horizontal asymptote tu 8 markah. Okay, which is saya selalu cakap find vertical and horizontal asymptote sepatutnya tak ada masalah. Okay, so free marks untuk kamu kalau kamu betul-betul faham vertical and horizontal asymptote kamu. Then we are going to do this question. Okay, so kita berhenti dekat sini dulu. Okay, kita sambung soalan PSPM 14-15. So given function fx, determine whether fx is continuous at x equals to 0. So as usual, kita kena state the 3 condition. Okay, kalau dia tanya if x is continuous, 3 condition kita kena tunjukkan. So f0 is equals to, so tengok 0 kamu, sini ialah 0, or if we want to make it easier, kita buat number line dulu. Okay, 0, 4, so this is 1 plus exponent x, this one is x plus 6, 3 minus x, and this one is only c, constant c. So kita tengok dekat tanda equal dekat situ. So this one is 0, this one is 0. So tanda equal kita dekat sini. So this is our function. So 1 plus, here kita ada 1 plus exponent 0. So exponent 0 is 1. So 1 plus 1 is equals to 2. Okay, so second condition kita is limit from the left and limit from the right has to be equal. So 0 from the right, we know that 0 from the right here is 0 from the right, here is 0 from the left. So 0 from the right is this function, x plus 6 over 3 minus x. So boleh terus substitutekan value. So kat sini kita ada 6 over 3 sama dengan 2. Okay, let's find limit x approaches to 0 from the left. So function dia ialah, this one is 0 from the left, function 1 plus exponent x. 1 plus exponent x, so kita ada 1 plus exponent 0 which is 1 plus 1 which is equals to 2 as well. Okay, so kita tengok limit kiri kita sama dengan limit kanan kita. So make sure you do your conclusion first, since limit fx when x approaches to 2 from the right is equals to limit fx when x approaches to 2 from the left. Kita tahu yang limit fx when x approaches to 2 is equals to 2. Okay, so now kita boleh pergi kepada condition yang ketiga, which is nombor 2 mesti sama dengan nombor 1. Okay, condition 1 mesti sama dengan condition 2, which is kita dapat 2 kan.
So here is our third condition. Kita ada f0 is equals to limit fx when x approaches to 2, which is equals to 2. And then kita boleh, sorry, this one is 0. So kita boleh conclude kan? Therefore, fx is continuous. Continuous at x equals to 0. Okay, so ini 3 condition yang kita dah belajar yesterday lah untuk continuity. Okay, so now let's see question B. Given fx is discontinuous at x equals to 4, determine the value of c. So bila discontinuous, kita terus boleh buat yang dia not equal. Okay, so not equal, so let's see. Question B, kita just find limit x approaches to 4 kan dekat sini, dia nak 4. So 4 from the right, 4 from the left. 4 from the right is not equals to limit x approaches to 4 from the left. So what's the function here? 4 from the right, 4 from the left. From the right is c, from the left is x plus 6 over 3 minus x. Okay, so from the right is c, from the left kita ada x plus 6 over 3 minus x. Okay, so now limit c when x approaches to 4, constant lah, dia akan kekal sebagai c. So dia kata discontinuous, sebab tu kita buat not equal dekat sini. So now ini case pertama dulu, boleh terus substitute kan, 4 dekat sini, 4 dekat sini. So which is you get 4 plus 6 over 3 minus 4, which is kita end up dengan c is not equals to negative 10. Okay, c is not equals to negative 10. So apa yang kita perlu buat? Jawapan dia bukan c is not equals to negative 10. Okay, mesti kena tunjukkan yang dia ialah real number. Okay, so macam saya cakap dalam lecture before this, macam-macam cara kita boleh tulis, which is one of the ways to do this. You can write it as x less than negative 10, or sorry, c greater than negative 10. Ataupun just simply tulis c is in real number except c is not equals to negative 10. Semua jawapan ni diterima. Salah satulah, jangan tulis semua pula. Okay, so last question is find the vertical asymptote of fx. So vertical asymptote of fx, obviously vertical asymptote, kita sebutkan vertical asymptote mestilah di dalam bentuk contoh dekat sini. Okay, is it this one, or is it this one, or is it this one? So ini kita nampak ada rational. Okay, ada rational kat sini, ada fraction. So we know that something to do with the denominator 3 minus x. So kita tahu yang kita boleh approach, kita boleh try. Vertical asymptote kita 3 minus x is not equals to 0. So we know that our vertical asymptote is x is not equals to 3. Okay, so ingat bila soalan cakap find vertical ataupun horizontal asymptote, mesti kena proofkan betul tak x is not equals to 3 tu vertical asymptote kamu. Macam mana nak proofkan? Kena tunjuk limit dia lah. Okay, so ingat vertical asymptote ialah case 3 kita. Okay, case 3 kita di mana we have to find limit x approaches to a ataupun 3 from the right and also 3 from the left. Okay, so kita buat 3 dekat sini. This one is 3 from the right, this one is 3 from the left. Value yang besar daripada 3, 3.1. Value yang kecil daripada 3, 2.9. So now the function yang kita ada tadi ialah x plus 6, 3 minus x. So x plus 6, 3 minus x. So yang di atas tak ada masalah, kita just substitute kan. 3 plus 6 we have 9. Okay, di bawah 3 minus 3 kita dapat 0. So 0 from the right ataupun 0 from the left. This one is from the right. Value dia ialah 3.1. 3 tolak 3.1, kita akan dapat 0 negative. So here will be negative infinity. Now we have to find 3 from the left, which is the same thing yang kita akan buat. Atas dapat 9. So bawah 3 from the left, we take value 2.9. We assume the value is 2.9. Okay, jangan tunjuk substitution tu. So 3 minus 2.9, you will get positive. So that means it approach 0 positive. So here your answer is positive infinity. So we can conclude that x is equals to 3 is the vertical asymptote.
vertical asymptote of fx. Okay. Alright, itu je senang sahaja. So 5 tambah 3 tambah 4 markah dekat situ. Okay, 12 markah, free marks, and tak adalah susah pun. So let's see. Next question. Okay, now given function fx, find vertical and horizontal and asymptote, and also the question asks us to sketch. So now let's go through vertical and horizontal asymptote lagi sekali. 8 markah dekat situ So vertical asymptote kita case ketiga macam yang kita buat tadi, approaches to A. Okay, so now we have to find first our vertical asymptote, which is kita tengok denominator dia, x square minus 4 is not equals to 0. Kita ada x plus 2, x minus 2 is not equals to 0. So kita ada x is not equals to negative 2, x is not equals to 2. Okay, so we have to do for both value here, both asymptote here. When x equals to 2, when x equals to negative 2. Okay, so now di sini kita ambil 2 kita nak cari vertical asymptote, 2. So this is 2.1, this is 1.9. This is 2 from the right, this is 2 from the left. So kita cari limit x approaches 2 from the right. So function kita is 2x square plus 2, x square minus 4. 2x square plus 2 over, okay, macam saya cakap, dekat sini kita factorizekan supaya senang kita nampak jelas dia positif ataupun negatif. So substitute value dekat atas, 2 square plus 2 over, kat sini kita dapat 4. And di sini pula 2 minus 2, kita dapat 0 dekat sini. Kita nak tahu 0 from the right ataupun 0 from the left. So kita nak cari 2 from the right, kita ambil 2.1. 2.1 minus 2, we have 0 positive. Okay, so simplifykan lah. Nanti kita buat. So di atas kita ada 4 darab 2, 8 tambah 10. Tambah 2, 10. So here is 0 positive. Here you'll get positive infinity. Okay. So again, benda yang sama kita akan ulang lagi. 2 from the left. 2x square plus 2 over x plus 2, x minus 2. So here you'll get 10 over 4. Here you'll get 0 from the left lah. Okay, sebab from the left kita ambil value 1.9. 1.9 minus 2 you get negative. So that's why kita ada 0 negative dekat situ. So here is negative infinity. Okay, so now proceed untuk when x equals to negative 2. So this one kita hanya cuba untuk proofkan sajalah. Kita just nak showkan betul ke 2 dengan negative 2 tu ialah vertical asymptote kamu. So macam saya cakap, tak kisahlah kalau kamu dapat positive infinity, sini pun positive infinity, ataupun kamu dapat atas negative infinity, sini negative infinity, ataupun kamu dapat sini positive infinity and di sini undefined. Biasanya undefined ni ada square root lah. Your x equals to 2 masih lagi jadi kamu punya vertical asymptote. Okay, it's either one side sebenarnya. Okay, either one side. So kalau both side, maksudnya tak ada vertical asymptote lah dekat situ. So negative 2 from the right. Kita tengok number line kita. This one is negative 2. So nombor yang besar daripada negative 2, negative 1.9 lah. Sini is negative 2.1. So here apa function kita tadi? 2x square plus 2 over x plus 2, x minus 2. Okay, substitute kat atas also dapat 10. Di sini masalah kita negative 2 plus 2 kita dapat 0. Tapi negative 2 from the right kita ambil value negative 1.9. So negative 1.9 plus 2 kita ada 0 positive. So here is negative. So positive, negative, kita akan dapat negative dekat sini. 10 over 0 negative. Positive, negative, kita akan dapat negative infinity. Okay, so teruskan yang terakhir, kita ada limit x approaches to negative 2 from the left. So exactly the same thing. X plus 2, x minus 2. Sini kita dapat 10. So here, which is kita akan dapat 0 negative lah. So negative 4. Okay, sini negative, kamu akan dapat 0 positive lah. So here we have positive infinity.
Okay, so tak cukup tunjuk saja, mesti kena ada conclusionnya. So bagi tahulah conclusion kita, x equals to 2 and x equals to -2 are vertical asymptote for fx. Okay, so now let's find our horizontal asymptote. So horizontal asymptote, macam mana nak cari horizontal asymptote? Basically kita ada limit x approaches to positive or negative infinity. Okay, so ini ialah all vertical asymptote kita. Okay, so horizontal asymptote. So horizontal asymptote kita ada limit x approaches to positive infinity. So function that we have is 2x square plus 2 over, okay, nak cari horizontal asymptote biarkan dia dalam keadaan expand. Okay, vertical asymptote tadi kita factorize, horizontal asymptote kita expand. Okay, sebab apa? Sebab di sini kita dapat infinity over infinity, which is we have to divide by highest power of the denominator. So here you should get limit x approaches to positive infinity, 2x square over x square plus 2 over x square over x square over x square minus 4 over x square. Okay, kalau ada lagi yang masih lagi tak tahu dekat sini apa yang kita buat, we divide by highest power of the denominator. So here is your denominator. So the highest power of the denominator is x square dekat situ. So we divide each term by x square. So now we simplify the function that we have here. Kita ada 2 plus 2 over x square, 1 minus 4 over x square. So now kita boleh letak jawapan kita 2 plus 0 over 1 minus 0. Here we have 2 as our horizontal asymptote kita. Okay, ini ialah case yang keempat 2 over, kalau kita substitutekan infinity dekat sini kamu akan dapat 0. Okay, so tak cukup tunjuk satu saja, mesti tunjukkan untuk negative infinity juga. Tapi ini ialah case biasa, so exactly the same thing. Kita copy paste sahajalah. Dalam exam tak boleh copy paste, kita copy paste sekarang. So basically ini ialah untuk negative infinity. Okay, and jawapan dia masih lagi sama. Okay, and then kita buat conclusion, y is equals to 2 is a horizontal asymptote. So settle 8 markah kita. Dah dapat 8 markah. Okay, so now we want to sketch. The question asks us to sketch the graph fx. So sketch graph fx. So kita senaraikanlah apa yang kita dah ada. Okay, to make it easier. Tapi kalau tak sempat dalam exam, tak perlulah. Tak ada markah pun untuk senaraikan ni. Okay, kita ada when x approaches to 2 from the right, when x approaches to 2 from the left, when x approaches to -2 from the right, when x approaches to -2 from the left, when x approaches to positive infinity, when x approaches to negative infinity. Okay, so positive infinity, negative infinity, ini dua-dua dapat 2. Okay, so we have fx approaches to 2, fx approaches to 2. 2 from the right, 2 from the left. 2 from the right is positive infinity, 2 from the left negative infinity. So this one is positive infinity, this one is negative infinity. -2 from the right, kita dapat negative infinity. -2 from the left, kita dapat positive infinity. This one is negative infinity, this one is positive infinity. So now jelas apa yang kita ada. Now let's sketch. Okay, kita lukiskan kita punya axis dulu. Okay, so lukis axis kita. So first thing, macam saya cakap tadi, step yang pertama ialah vertical asymptote, step yang kedua ialah horizontal asymptote, then kita sketch and then baru kita tengok kita punya x-intercept dan also y-intercept kita. Okay, so di sini kita ada vertical asymptote 2 dan -2, horizontal asymptote kita pun 2. So now let's do our vertical and horizontal asymptote kita. So 2 di sini vertical asymptote. Here is -2.
Okay, so di sini ialah 2, di sini ialah negative 2. And then kita ada horizontal asymptote kita juga 2. So here is 2. Y equals to 2. And also Y equals, kita punya horizontal asymptote Y equals to 2 sahaja kan, tak ada negative 2. So that's it. Okay, so itu kita punya asymptotes. So now let's draw. Let's sketch. 2 approaches to positive. 2 from the right dapat positive infinity. So this is your 2. Okay, ini asymptote kita untuk 2. So from the right sama ada atas sini ataupun bawah sini. So since kita ada positive infinity, so the arrow should be up here. Ke sini. Okay. So 2 from the left. So this is your asymptote. From the left, dekat sebelah kiri lah, sama ada dekat bawah ini ataupun dekat atas. So since we have negative infinity, so arrow-nya ke bawah. Okay, then negative 2 from the right. So here is our negative 2. Negative 2 di sebelah kanan. So di sebelah kanan asymptote sama ada dekat atas ataupun bawah. Since we have negative infinity, so arrow-nya ke bawah. Okay. So negative 2 from the left. Here is negative 2 di sebelah kiri negative 2 sama ada atas ataupun bawah. Sebab kita ada positive, dia duduk dekat atas lah. Arrow-nya ke atas. Okay. So now, boleh substitute kan? Ini kita nak tahu sama ada kita substitutekan dalam calculator kita. Masukkan macam mana yang saya ajar. Function kita ialah apa function kita? 2x square plus 2. Sekejap saya cuba masukkan 2x square plus 2 x square minus 4. Okay, kalau kamu calculate kan dekat sini. Okay, kamu masukkan nombor yang besar 999 contohnya. Kamu masukkan dekat function kamu ni. Okay, kamu masukkan nombor yang besar. Okay, which is kita nak tahu when x approaches to positive infinity tu kan. Okay, kita substitute value. Contoh, saya masukkan nombor. Kamu masukkan nombor 9999 dekat sini. Okay, kamu akan dapat jawapan dia. Masukkan 999 dekat x kamu lah. Kamu akan dapat 2.0000001. Okay, so maksudnya dia bukan exactly 2. Okay, dekat sini nilai dia positif. Okay, so that means ini dia akan approach to from the right. Okay, apa tu 2 from the right? Atas ni 2 from the right, bawah ni 2 from the left. Okay, so cuba kalau kamu ambil function kamu ni, kamu masukkan pula negative 9999, which is ini ialah kamu punya negative infinity lah when x approaches to negative infinity. So substitute kan, kamu akan dapat negative 2.0, positive juga, positive 2.000001, which is when x approaches to negative infinity. Jawapan dekat sini masih lagi 2 from the right. So apa yang kita akan buat, tadi kita tahu kalau positive infinity, when x approaches to positive infinity, ke sebelah kanan sama ada atas ke bawah, kita tahu dia 2 from the right, so that means dia dekat atas lah. Okay, so when x approaches to negative infinity, kita tahu dia ke sebelah kiri, so sama ada atas ataupun bawah. Since dia 2 from the right, dia akan pergi ke atas. So now what is left to do ialah sambungkan graf kita. Mana yang boleh sambung, kita sambungkan. So ini satu, ini satu. So kalau kamu perasan, kita ada satu lagi graf kita kat sini. Okay, ada arrow lagi. So macam mana nak sambungkan arrow kita kat sini? So obviously ini akan jumpa dekat sini. Tapi we have to find our x-intercept and also y-intercept kita dulu. So kita cari x-intercept kita dulu. So x-intercept is when y equals to 0. So we have 2x square plus 2 over x square minus 4 equals to 0. So kita ada 2x square plus 2 is equals to 0. Which is kamu akan end up dengan x square equals to negative 1. Okay, so negative 1 dekat situ kita tahu square kalau pindah sebelah x is plus minus square root negative 1. Tak boleh lah, undefined dekat sini. So apa maksud undefined dekat sini? Dia tak ada x-intercept lah. Okay, so dia tak ada x-intercept. So let's see kita punya y-intercept. So betul ke apa yang kita sketch ni? Kita tentukan dengan y-intercept kita, which is when x equals to 0. So we'll have y equals to 0 plus 2 over 0 minus 4, which is kita ada negative 1 over 2. Okay, so negative 1 over 2. So betul lah, negative 1 over 2 di sini, dia tak terkena dengan kita punya x-intercept kita. So how are we going to draw this? Ini lalu dekat sini, pergi dekat sini.
Okay, so that is our graph for function 2x square plus 2 over x square minus 4. Okay, so apa yang kamu perlu buat ialah kamu perlukan kamu punya vertical asymptote dan horizontal asymptote kamu dekat sini. Just tentukan saja. Contoh 2 from the right. Ini ialah 2. Okay, kalau 2 from the right maksudnya di sebelah kanan lah. So sama ada dia ke atas ataupun dia ke bawah. So kalau positive infinity ke atas, negative infinity ke bawah lah. Okay. Alright, so let's see last question here. Given fx is continuous at x equals to 1, find the value of a. Alright, so find the value of a. So continuous. Kalau continuous kita tahu kita boleh assume yang limit kiri sama dengan limit kanan kita. So we find limit x approaches to 1 from the right, which is here is 1 from the right, here is 1 from the left. So kita ada x square minus x minus a over x minus 2 equals to limit x approaches to 1 from the left, x plus 1. Okay. So here apa yang kita patut buat dekat sini ialah kita just substitute the value lah. Okay, boleh substitute, kita substitutekan. Kalau dapat 0 over 0, kita factorizekan. So here kita substitutekan 1 minus 1 minus a over 1 minus 2. Which is kat sini kita ada 1 plus 1. So 1 minus 1 dekat situ 0. So kamu akan dapat negative a. Sorry, dekat sini salah soalan ya. Ini ialah a. X minus a. Okay, betulkan soalan ini dulu. Inilah x minus a. Okay, so kita tukar ini x minus a. So this one is 1 minus a. Alright, so kita ada negative a over 1 minus a equals to 2. So rearrange. Here we have negative a equals to 2, 1 minus a. Okay, susun-susun lah. So kita ada negative a plus a dekat sini. A sama dengan 2. Okay, so we have the value of a kita. Okay, next. Okay, so next we want to find, hence determine limit fx when x approaches to a. So kita substitutekan dulu a kita dekat function kita. Fx equals to, so this is our function. Just substitutekan a dekat function kita. Kita ada x plus 1 for x less than 1. And then kita ada x square minus x minus 2 over x minus a, which is x minus 2 lah. And here we have x greater and equals to 1. Okay, so now contohlah saya buat number line. Okay, the question asks us to find limit fx when x approaches to 2. Tapi tak ada 2 dekat sini. Yang ini 1 juga. So here is 1 contoh. Okay, here is function x square minus x minus 2 over x minus 2. And here is function x plus 1. Okay, so dekat mana kamu punya 2 tu? 2 tu berada di sini. Here. Okay, apa yang kita cakap dekat lecture pagi tadi, untuk x greater and equals to 1 ni, until up to infinity, positive infinity function dia ialah ini. Okay, so tak kisahlah if you want to find 2 from the right or you want to find 2 from the left, the function is still this one here. Okay, so maksudnya kita tahu yang limit kita exist. Okay, so we can only just find, we know that the function is the same, so we can just substitutekan function kita x square minus x minus 2 over x minus 2. Okay, so tak perlu cari sebelah kiri sebelah kanan lah. And then here if you substitutekan 4 minus 2 minus 2, 2 minus 2, you have 0 over 0. So kalau 0 over 0, kamu tahu kamu kena factorize kan. So we factorize, we have x minus 2, x plus 1, here is x minus 2. So boleh cancelkan. So kita end up dengan limit x plus 1 when x approaches to 2. So we have 2 plus 1 equals to 3. So that is your answer. Okay, sebab kita tahu limit 2 from the right dengan 2 from the left is the same function. So bila same function, obviously jawapan dia akan sama lah. Okay, we can just terus find limit fx when x approaches to 2. Okay, last question here. Okay, ini nampak macam senang. Okay, kita salin dulu soalan kita. We have
Question B. Limit x approaches to positive infinity. We have 2x plus 5 over 3x minus 4 power 1 over 3. Macam mana nak buat ni? Kalau power 1 over 2 kita tahu dia square root. So kalau square root mungkin kita boleh keluarkan square root x square. Okay, first kali ini ialah case yang kelima, which is infinity over infinity, which is we have to divide by highest power of denominator, which is kamu ada case soalan biasa, case soalan special. Case soalan special saya cakap ada square root. Okay, di mana kita kena keluarkan square root x square. Tetapi dekat sini kita ada power 1 over 3. So power 1 over 3 tu apa sebenarnya? Okay, kamu tak boleh keluarkan square cube root x dekat sini. Okay, sebab definition untuk square root x square, definition dia untuk square root x square yang ini. Okay, bukan untuk cube root. So apa yang kita akan buat dekat sini, kita cuba simplifykan dulu. Okay, so ini ialah 1 over 3, which is cube root. Okay, so cube root untuk atas dan cube root untuk bawah. So kita letak 2x plus 5 cube root over cube root 3x minus 4. Okay, so let's see. Kita tahu kita kena divide by the highest power of the denominator. So obviously kalau kita darabkan dengan 1 over 3, both akan sama lah highest power of the denominator kita. So here kita ambil highest power of the denominator kita sebagai x. Okay, kita just ignore yang ini. Kita just ignorekan dia sebab dia just power. So here we have limit x approaches to positive infinity. Okay, divide by highest power of the denominator kita, which is x, 2x over x plus 5 over x divided by cube root 3x over x minus 4 over x. Okay, so now we simplify. Kita akan dapat limit x approaches to positive infinity, cube root 2 plus 5 over x over cube root 3 minus 4 over x. So case yang keempat kita boleh terus simplify. So kita ada cube root 2 plus 0 over cube root 3 minus 0. So here apa yang kita ada dekat sini ialah 2 over 3 cube root 2 over 3 lah, equals to cube root 2 over 3. Okay, and that's going to be our final answer. Okay, so cara dia sama sahaja. Kita keluarkan kita punya cube root tu. Okay, cube root tu kita keluarkan, kita letakkan dia sebagai power kita, and then kita just divide by the highest power of the denominator kita.